जय जगन्नाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। पिलामाने तुमको समस्त को स्वागत जनाई आज आमे तुम षष्ठ श्रेणीर आम साहित्य बहिर कविता को पढ़िबा। तबे यही कविता को पढ़िबा पूर्व तुमको मु केतोटी प्रश्न पचारि पिलामाने। तेबे कहिबा प्रथम प्रश्नटीर उत्तर गोटे वर्ष रे केते मास आसे बा केतोटी मास आसे 12टी। शाबाश पिलामाने। सेही परे द्वितीय प्रश्न वर्ष रे केतोटी ऋतु आसे केतोटी 6टी। शाबाश बहुत बढ़िया उत्तर तुम देइछो पिलामाने। तेबे पुणी परवर्ती प्रश्न को जीवा। मोर आ गोटे प्रश्न रही जाइछि ग्रीष्म ऋतु परे केउं ऋतु आसे? कौन कहल? वर्षा ऋतु। वाह बहुत सुंदर उत्तर। अर्थात ग्रीष्म ऋतु परे वर्षा ऋतु आसे। तेबे पिलामाने आज आमे सेही तमर षष्ठ श्रेणीर आम साहित्य बहिर वर्षा कविताटी को पाठ पढ़िबा। किंतु ता पूर्वर ए वर्षा कविताटी को जे लिखिछंती से कविंक विषय आमे प्रथमे जानि नेबा। वर्षा कवितार कवि होउछंती भक्त कवि जगन्नाथ दास। से अति बड़ी जगन्नाथ दास नाम रे परिचित। जगन्नाथ दास पुरी जिल्लार कपिलेश्वर ग्राम रे एक ब्राह्मण परिवार रे जन्म ग्रहण करथिले। संभवतः से 1490 मसीह जन्म ग्रहण करथिले। तांको पिता भगवान दास ओ माता पद्मावती देवी थिले। छोट बयस रे से हरे कृष्ण हरे राम नाम नेउथले बोली जणा जाए। छोटरू ही संस्कृत शिक्षा आरंभ करथिले एवं सेथिरे से असाधारण ज्ञान मध्य हासिल करथिले। सेहीपरि ओडिया भाषा रे मध्य तांकर अगाध पांडित्य थिला। से संस्कृत रे रामायण महाभारत श्रीमद् भागवत गीता को अध्ययन करथिले। तापरे से आम ओडिया मानकर घरे घरे अति परिचित ओडिया ग्रंथ श्रीमद् भागवत रचना करथिले। ओडिया रे से अनेक भजन जणाण कविता सब रचना करने संगे संगे अर्थ कहली, फूल तोड़ा चौतीसा, दारु ब्रह्म गीता, केशव कहली एहीपरि अनेक पुस्तक से रचना करथिले। पंचसखा मध्य जगन्नाथ दास थिले जणे अन्यतम। से श्री चैतन्यकर अति प्रिय भक्त थिबारु श्री चैतन्य तांकु अति बड़ी आख्या बा उपाधि देइथिले। तेणु एही वर्षा कविताटी ओडिया श्री भागवतर 10म स्कंध 21 अध्याय आनीत होइअछि। तेबे पिलामाने कवि जगन्नाथ दासଙ୍କ विषय तुम तो जानीगल। वर्तमान आम वर्षा कविताटी को अति सुंदर भाव आवृत्ति करवा। मन देई शुण। ए मन्ते ग्रीष्म काल गला, बरषा ऋतु प्रकाशिला, सकल ऋतु करसार, शस्य संपद मंचपुर, मेघे मिलिले शून्य पथे, बिजुड़ी शबद संगते, महिमंडल दुख चाही, जोड़ छाड़िला तो सोई, घोर शबदे मेघमाल, गर्जिण बरसंती जल, प्राणी जीवन जल राशि, करुणा चित्त रे बरसी, पृथ्वी रवि तेज ग्रासे, तापित थिला अष्टमासे, जल पाइला तो सचिते, तपसी जनम
कर मोते तपस्या फल जेन्हे पाए भुंजन्ति अति सुखी होई खद्यत कीट निशा मुखे जगत आवरिले सुखे मंडूके मेघ नाद शुणी गर्जन्ति आवरीण पाणी अळप नदीए पूरिले लोहरी मते उछुड़िले नाना प्रकारे शशराशि एणे पूरित महिदेशी छतु जे छत्र प्राय होई राजार प्राय दिशे मही मयूरे गिरी शिखे थाई नृत्य करन्ति मेघे चाही अतिथि देखी भक्त जने जे सने तो सोहन्ति मने जे सने तो सोहन्ति मने जे सने तो सोहन्ति मने। अच्छा पिलामाने तुम तो जानिछ वर्षारे 6टी ऋतु आसे ସେହି 6 ଋତୁ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ହେଉଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ବର୍ଷା ଶରତ ଶୀତ ହେମନ୍ତ ଆଉ ବସନ୍ତ। ତେବେ ଏହି କବିତାରେ କବି ବର୍ଷା ଋତୁ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏହି କବିତାର ଭାବାର୍ଥ ଆଉ କଠିନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ସବୁ କ'ଣ ରହିଛି। ଏମନ୍ତେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳ ଗଲା ବରଷା ଋତୁ ପ୍ରକାଶିଲା। ଏମନ୍ତେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳ ଗଲା ବରଷା ଋତୁ ପ୍ରକାଶିଲା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ ଏଠି କିଛି କଠିନ ଶବ୍ଦ ରହିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏମନ୍ତେ କହିଲେ ଏହିପରି ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳ ଅର୍ଥ ଖରାଦିନ ପ୍ରକାଶିଲା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବା ଆଗମନ ହେଲା। ତେବେ ପୁଣି ଏଥିରେ କିଛି ପଦ ରୂପରୁ ଗଦ୍ୟ ରୂପ ପାଇପାରିବା ଯେମିତି ବରଷା ବର୍ଷା। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଏଠି କବି କହୁଛନ୍ତି ଏମନ୍ତେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳ ଗଲା ବରଷା ଋତୁ ପ୍ରକାଶିଲା। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ସମୟ ସରିଗଲା ପରେ ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ବର୍ଷା ଋତୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ସରିଗଲା ପରେ ବର୍ଷା ଋତୁ ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ବା ଆଗମନ କଲା। ସକଳ ଋତୁଙ୍କର ସାର ଶସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ମଞ୍ଚପୁର। ପିଲାମାନେ ଏହି ପଦରେ ଥିବା କିଛି କଠିନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସକଳ ଅର୍ଥ ସମସ୍ତ, ସାର ଅର୍ଥ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଶସ୍ୟ ଅର୍ଥ ଧାନ ଗହମ ମକା ବିରି କୋଳଥ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଶସ୍ୟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ସମ୍ପଦ ଅର୍ଥ ଧନ, ମଞ୍ଚପୁର ଅର୍ଥ ପୃଥିବୀ ଧରିତ୍ରୀ ଧରଣୀ ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ଆମେ କିଛି ଏଠି ବା ଏହି ପଦରେ ଅର୍ଥଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖିବା। ଯେମିତି ଗୋଟେ ସାର ଅର୍ଥ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଉ ଗୋଟେ ସାର ଅର୍ଥ ଖତ। ପୁଣି ଦେଖିବା ଏଠି କିଛି ବାକ୍ୟ ଗଠନ। ସକଳ ସକଳ ପ୍ରାଣରେ ନାରାୟଣ ଅଛନ୍ତି। ସମ୍ପଦ କାହାରି ସମ୍ପଦରେ ଲୋଭ କର ନାହିଁ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହି ପଦର ଅର୍ଥ କିଛି ବୁଝିବା। ସକଳ ଋତୁଙ୍କର ସାର ଶସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ମଞ୍ଚପୁର।
सकल ऋतुंकर सार कहले कौन सब ऋतु बा 6टी ऋतु मध्य ये वर्षा ऋतु ହେଉଛି श्रेष्ठ ऋतु। ଏହି ଋତୁରେ ଆମ ପୃଥିବୀରେ ବା ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ଦେଖାଯାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମ ପୃଥିବୀ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଉଠିଥାଏ। ଦେଖିବାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର, ଅତି ମନୋହର ଲାଗେ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ତା ଛଡ଼ା ଆମ ପୃଥିବୀ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ଧନ ସମ୍ପଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ କୁହାଯାଇଛି सकल ऋतुंकर सार शस्य संपद मंचपुर मेघे मिलिले शून्य पथे बिजुड़ी शबद संगते। पिला माने एई पदरे थिबा किछि कठिन शब्द जानि नेबा। मेघे मेघ गुड़िक मिलिले मिलित हेले बा एकाठी हेले शून्य पथे आकाशरे संगते सांगरे। एठी पुणी पद्य रूपरू गद्य रूप पाइबा शब्द शब्द। वर्तमान आस पिला माने तार भावार्थ बुझे नेबा। मेघे मिलिले शून्य पथे बिजुड़ी शबद संगते अर्थात वर्षा ऋतुर आगमन रे खंड खंड मेघ गुड़िक आकाशरे मिलित होई खूब जोरे वर्षा हैला। आउ ता सांगरे बिजुड़ी घड़घड़ी शब्दरे सारा पृथ्वी प्रकम्पित होई उठिला। तेणु कवि कहिसंती मेघे मिलिले शून्य पथे बिजुड़ी शबद संगते महिमंडल दुख चाही जल छाड़िला तो सहोई। पिला माने एई पदरे आसो आमे किछि कठिन शब्द नबा। मही अर्थ पृथ्वी बा धरा, तोष अर्थ संतुष्ट बा खुशी। तेबे वर्तमान एई पदर किछि भावार्थ नबा जे दीर्घ बहुत दिन धरी एई पृथ्वी पृष्ठरे वर्षा हेउ नथिला। तेबे जीव माने जल न पाई सतरे केते कलबल हो नथिबे, सेमानकर जीवन केते कष्ट हो नथिबो। किछि जीव बा किछि प्राणी माने पानी टपा न पाई मृत्युवरण मध्य करुथिले। एते सब दुख एते सब कष्ट प्रकृति राणी सही पारले नाही। तेणु ए पृथ्वी पृष्ठर जीव मानकर दुख दुर्दशा कष्ट को सही न पारी शेषरे प्रकृति राणी संतुष्ट होई एई धरा पृष्ठरे जीवजंतु मानक पई प्राणी मानक पई वर्षा जल छाड़ी देइथिले। तेणु कवि कहिसंती महिमंडल दुख चाही जोड़ छाड़िला तो सहोई। घोर सबदे मेघमाड़ गर्जिण बरसंती जल। पिला माने एही पदरे आमे किछि कठिन शब्द नबा। सेगुड़िक होछि घोर अर्थात बहुत, गर्जिण अर्थ गर्जन करी। तेबे घोर सबदे मेघमाळ गर्जिण बरसंती जल अर्थात जेतेबेले वर्षा आसिला सेतेबेले मेघगुड़िक बहुत जोरे शब्द करी गर्जन करी घू घू गर्जन करी ए धरा पृष्ठरे वर्षा जल बर्षीगला। मेघगुड़िक घो घो शब्द कले, बिजुड़ी घड़घड़ी सांग को खूब जोरे वर्षा हला बोली कवि एठारे वर्णना करिसंती। प्राणी जीवन जल राशि करुणा चित्तरे बरसी। पिला माने प्रथम आमे ही पदरे थिबा कठिन शब्द गुड़िक बाछिबा। करुणा अर्थ दयालु, चित्त
ହୃଦୟ ବା ପ୍ରାଣ। ପୁଣି ଏଠି କିଛି ବାକ୍ୟ ଗଠନ ନେବା। କରୁଣା, ଭଗବାନଙ୍କ କରୁଣା ଲାଭ କରିବା ଉଚିତ। ଚିତ୍ତ, ଆନନ୍ଦ ଚିତ୍ତରେ ଗରିବଙ୍କୁ ଦାନ କରିବା ଉଚିତ। ତେବେ ପ୍ରାଣୀ ଜୀବନ ଜଳରାଶି କରୁଣା ଚିତ୍ତରେ ବରସି, ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଜୀବନ ହେଉଛି ଜଳ। ଜଳ ବିନା କେହି ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଘଟଣା ପ୍ରକୃତି ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି ଏହା ଜାଣିପାରି ନିଜର ଦୟାଳୁ ହୃଦୟରେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ବରସି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ କବି କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରାଣୀ ଜୀବନ ଜଳରାଶି କରୁଣା ଚିତ୍ତରେ ବରସି। ପୃଥିବୀର ବି ତେଜ ଗ୍ରାସେ ତାପିତ ଥିଲା ଅଷ୍ଟମାସେ। ପିଲାମାନେ ଏଠି ଏହି ପଦରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା କିଛି କଠିନ ଶବ୍ଦ। ରବି ଅର୍ଥ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ତେଜ ଅର୍ଥ କିରଣ, ଗ୍ରାସେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ବା ଆବରଣ କରିନିଏ, ତାପିତ ତତଲା ବା ଗରମ ବା ତାପଯୁକ୍ତ, ଅଷ୍ଟ କହିଲେ 8, ସେହିପରି ସପ୍ତମ କହିଲେ 7, ଦଶମ କହିଲେ 10, ପଞ୍ଚମ କହିଲେ 5, ଏକାଦଶ କହିଲେ 11, ବିଂଶ କହିଲେ 20। ଏହିସବୁ ତୁମେ ଗଣିତ ବହିରେ ପଢ଼ିଛ। ତେବେ ଏଠାରେ କବି କହିଛନ୍ତି, ପୃଥିବୀ ରବି ତେଜ ଗ୍ରାସେ ତାପିତ ଥିଲା ଅଷ୍ଟମାସେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଦ୍ୱାରା ଆବରଣ କରିନେଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ପ୍ରଖର କିରଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ। ଦୀର୍ଘ 8 ମାସ ଧରି ଆଦୌ ବର୍ଷା ହୋଇନଥିଲା, କେବଳ ଖରା ଖରା ଆଉ ଖରା। ତେଣୁ ତାରି ପ୍ରଭାବରେ ବିଲ ବାଡ଼ି ପଡ଼ିଆ ଭୂଇଁ ସବୁ ଫାଟି ଆଁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ପୃଥିବୀ ରବି ତେଜଗ୍ରାସେ ତାପିତ ଥିଲା ଅଷ୍ଟମାସେ। ଅଷ୍ଟମାସ କହିଲେ 8 ମାସକୁ ବୁଝାଯାଏ। ତେଣୁ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ 6 ଋତୁକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟ 3 ଋତୁରେ ହିଁ ଜାଣିଛୁ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ, ବର୍ଷା ଆଉ ଶୀତ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ 4 ମାସ, ବର୍ଷା 4 ମାସ ଆଉ ଶୀତ 4 ମାସ। ତେଣୁ କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଏବଂ ଶୀତ ଋତୁ ମିଶି 8 ମାସ। ଏହି 8 ମାସ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତେଜକିରଣ ପୃଥିବୀକୁ ଆବରଣ କରି ରଖିଥିଲା। ତେଣୁ କବି କହିଛନ୍ତି, ତାପିତ ଥିଲା ଅଷ୍ଟ ମାସ। ଜଳ ପାଇଲା ତୋଷ ଚିତ୍ତେ ତପସ୍ୱୀ ଜନଙ୍କର ମତେ। ପିଲାମାନେ ଏହି ପଦରେ ଥିବା କିଛି କଠିନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିନେବା। ତୋଷ ଆନନ୍ଦ ବା ଖୁସି, ତପସ୍ୱୀ ଋଷି, ମୁନି ବା ସାଧୁ ସନ୍ଥ। ତେଣୁ କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସିଗଲା ପରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମନ ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ ଖେଳିଗଲା। ସମସ୍ତେ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭବ କଲେ। ପୁଣି ଥରେ ପୃଥିବୀ ସବୁଜିମା ଦେଖାଗଲା। ସତେ ଯେମିତି ମୁନି ଋଷିଗଣ ତପସ୍ୟା କଲା ପରେ ତପସ୍ୟାର ଫଳ ପାଇବା ପରି ପୃଥିବୀବାସୀ 8 ମାସ ଧରି ପ୍ରକୃତି ରାଣୀଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ଆଉ ତାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆଜି ସେମାନେ ବର୍ଷା ଜଳକୁ ପାଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଉଛି। ତେଣୁ କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ଜଳ ପାଇଲା ତୋଷ ଚିତ୍ତେ ତପସ୍ୱୀ ଜନଙ୍କର ମତେ। ତପସ୍ୟା ଫଳ ଯେହ୍ନେ ପାଇ ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି ଅତି ସୁଖୀ ହୋଇ। ଏହି ପଦରେ ଥିବା କଠିନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଯେହ୍ନେ ଅର୍ଥ ଯେପରି, ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି ଅର୍ଥ
ଖାଆନ୍ତି ବା ଭୋଗ କରନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ଯେ ପୁରାଣ ଯୁଗରେ ତପସ୍ୱୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକାକୀ ଭାବରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ତପସ୍ୟାର ଫଳ ପାଇଗଲା ପରେ ସେମାନେ ଯେମିତି ଖୁସି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି 8 ମାସ ଧରି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ଉତ୍ତପ୍ତ ଥିଲା। ଜଳ ନ ପାଇ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତପସ୍ୟାର ଫଳ ସଦୃଶ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଜଳ ପାଇଗଲେ, ତାକୁ ସେମାନେ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ଭୋଗ କଲେ। ତେଣୁ କବି କହିଛନ୍ତି, ତପସ୍ୟା ଫଳ ଯେହ୍ନେ ପାଇ ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି ଅତି ସୁଖୀ ହୋଇ। ଖଦ୍ୟତ କୀଟ ନିଶା ମୁଖେ ଜଗତ ଆବରିଲେ ସୁଖେ। ଏହି ପଦରେ ଥିବା କଠିନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଖଦ୍ୟତ ଅର୍ଥ ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକ, ଯାହାର କି ଲାଞ୍ଜ ପାଖରୁ ଏକ ଆଲୁଅ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ବର୍ଷା ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏହା ସଦାସର୍ବଦା ଉଡ଼ି ବୁଲୁଥାଏ। ନିଶା ଅର୍ଥ ରାତି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ନିଶା ମୁଖେ ଲେଖାଯାଇଛି, ତେଣୁ ନିଶା ମୁଖେ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ। ଆବରିଲେ ଅର୍ଥ ଆବରଣ କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଚାରିଆଡ଼େ ଘେରିଗଲେ। ତେଣୁ ଖଦ୍ୟତ କୀଟ ନିଶା ମୁଖେ ଜଗତ ଆବରିଲେ ସୁଖେ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ, ବର୍ଷା ଜଳର ଆଗମନରେ ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଅତି ଖୁସିରେ ଉଡ଼ି ବୁଲେ ଏବଂ ସାରା ଜଗତକୁ ତାର କ୍ଷୀଣ ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ କରି ଆବରି ନେଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ କବି କହିଛନ୍ତି, ଖଦ୍ୟତ କୀଟ ନିଶା ମୁଖେ ଜଗତ ଆବରିଲେ ସୁଖେ। ମଣ୍ଡୁକେ ମେଘ ନାଦ ଶୁଣି ଗର୍ଜନ୍ତି ଆବରିଣ ପାଣି। ଏହି ପଦରେ ଥିବା କିଛି କଠିନ ଶବ୍ଦ ମଣ୍ଡୁକେ ଅର୍ଥ ବେଙ୍ଗମାନେ, ନାଦ ଅର୍ଥ ଶବ୍ଦ, ଗର୍ଜନ୍ତି ଅର୍ଥ ଗର୍ଜନ କରନ୍ତି, ଯେମିତିକି ବେଙ୍ଗମାନେ କେଁ କଟର ଶବ୍ଦ କରନ୍ତି। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ମଣ୍ଡୁକେ ମେଘନାଦ ଶୁଣି ଗର୍ଜନ୍ତି ଆବରିଣ ପାଣି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ପଦରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବେଙ୍ଗମାନେ ପାଣି ଚାରିପଟେ ଘେରିଯାଇ କେଁ କଟର ଶବ୍ଦ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆକାଶରେ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ଦେଖାଯାଏ, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଶୁଭାଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଷା ଜଳର ଆଗମନରେ ବେଙ୍ଗମାନେ ଖୁସିରେ ଏହିପରି ଶବ୍ଦ କରନ୍ତି, କେଁ କଟର ଶବ୍ଦ କରନ୍ତି। ତେଣୁ କବି କହିଛନ୍ତି, ମଣ୍ଡୁକେ ମେଘ ନାଦ ଶୁଣି ଗର୍ଜନ୍ତି ଆବରିଣ ପାଣି। ଅଳପ ନଦୀଏ ପୂରିଲେ ଲୋହରୀ ମୋତେ ଉଛୁଳିଲେ। ଏହି ପଦରେ ଥିବା କିଛି କଠିନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅଳପ। ଏଠାରେ ଅଳପ କହିଲେ ଛୋଟ। ଅଳପ ନଦୀଏ ଅର୍ଥ ଛୋଟ ଛୋଟ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକରେ। ଲହରୀ ଅର୍ଥ ଢେଉ। ଏଠାରେ କବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଛୋଟ ଛୋଟ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଷା ଜଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇ ଢେଉ ଗୁଡ଼ିକ କୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଛୁଳି ଉଠିଥାଏ। ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଛୋଟ ନଦୀ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଜଳ ପାଇ କେତେ ଖୁସି ନ ହେଉଛି। ତେଣୁ କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ଅଳପ ନଦୀଏ ପୂରିଲେ ଲୋହରୀ ମୋତେ ଉଛୁଳିଲେ। ନାନା ପ୍ରକାରେ ଶସ୍ୟ ରାଶି ଏଣେ ପୂରିତ ମୋହି ଦିଶି। ଏଠାରେ ଥିବା କିଛି କଠିନ ଶବ୍ଦ ନାନା ପ୍ରକାରେ ଅର୍ଥ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ, ପୂରିତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା, ମହି ଅର୍ଥ ପୃଥିବୀ, ଦିଶି
अर्थ दिशई बा देखा जाए। तेणु वर्षार आगमन ये पृथ्वी विभिन्न प्रकार शस्य राशि परिपूर्ण हो जाए। सेतेबेले ए पृथ्वी शस्य श्यामल पूरी उठे। ए पृथ्वी अति रमणीय सुंदरमय देखा जाए। तेणु कवि कहते नाना प्रकारे शस्य राशि एणे पूरित महिदेशे छतु जे छत्र प्राय होई राजार प्राय दिशे मही। यही पदरे थिबा किछि कठिन शब्द गुड़िक होछि छत्र अर्थ छता, प्राय अर्थ परी, मही अर्थ धरित्री बा पृथ्वी। छतुजे छत्र प्राय होई राजार प्राय दिशे मही। तेणु यही पदरे कवि कहिछंती वर्षा जल पाई चारिआडे सबुजमा देखा जाए। सेतेबेले पड़िया मानकरे छतुगुड़िक देखा जाती सते जेपरी ए पृथ्वी को छता सदृश छाई कर रखिछंती एवं से समय रे ए पृथ्वी राजांक परी देखा जाए। राजांकर सिंहासन पाखरे जेमिति पाट छताटी थाए ठीक सेमिति आम पृथ्वी राणी पाखरे छतुगुड़िक छता सदृश सजाई हो रही। तेणु एठारे कवि छतु को पाट छता आ पृथ्वी को राजा सहित तुलना करिछंती। तेणु कवि लिखिछंती छतु जे छत्र प्राय होई राजार प्राय दिशे मही मयूरे गिरी शिखे थाई नृत्य करती मेघे चाही। यही पदरे थिबा किछि कठिन शब्द गुड़िक होछि गिरी अर्थ पहाड़ बा पर्वत, शिखे अर्थ चूଳରେ बा अग्रभागरे, मयूरे गिरी शिखे थाई नृत्य करती मेघे चाही। अर्थात पिला माने आमे जानिछु जे कला मेघ देखिले मयूर खुशी मनरे तार पुच्छ को मेलाई नाच करने आरंभ करे। तेणु जेतेबेले वर्षा ऋतुरे आकाशरे कलाहांडिया मेघ को मयूर पहाड़ पर्वतर चूल देश थाई देखे सेतेबेले से ढड़ी ढड़ी नाचिबा आरंभ कर दिए। तेबे यह केवल संभव सेई वर्षा जलर आगमन पाई से खुशी होई नाच करने आरंभ कर दिए। पुणी कवि सेथिपाई कहिछंती अतिथि देखी भक्त जने जे सने तो सोहंती मने। एठारे पुणी किछि कठिन शब्द अछि जेसने अर्थ जेउ भड़ी, तोष अर्थ खुशी, हंती अर्थ हुअंती। अतिथि देखी भक्त जने जेसने तोष हुअंती मने। तेणु पिला माने मयूर किपरि खुशी हुए ना तुम घर को अतिथि आसिले जेमिति तुमे अधिक खुशी हो जाओ, आत्मविभोर हो जाओ एवं खुशी रे डियाँ डिँ कर। ठीक सेहीपरि यही कवितारे मयूर मध्य कला मेघ को देखी अत्यधिक खुशी होई पुच्छ मेलाई नाच करने आरंभ कर दिए। तेणु कवि कहिछंती अतिथि देखी भक्त जने जे सने तोष हंती मने। जदि यही वर्षा कविताटर भिडियोटी भल लगी थाए ताहले मो चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब निश्चित करदेवे। यही कवितार प्रश्नोत्तर परवर्ती भिडियो रे पाई परिबे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा।